Assalamualaikum. I'm Angga. And my name is Daisy. We are from second group. Now, we are gonna teach you about Number, ordinal number, and cardinal number. So, let's we start this. Okay, these are the good pronunciation of the cardinal number. Ya, ini adalah cara membaca secara cardinal number atau nomor kartu, bisa dibilang secara benar. Oke, yang pertama kita sebut 1. Ya, kita membacanya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and until 30. Oke, sekarang kita kembali ke angka 3. Kita menyebut dalam bahasa Inggris angka 3 ialah 3, bukan 3, karena 3 itu artinya pohon. Dan 6 itu untuk 6, bukan sick, karena sick itu artinya sakit. Dan untuk 11, untuk 11 kita nyebutnya 11, not 11, because 11 artinya gajah. Oke, we're still in cardinal number. Sana ada angka 40, kita menyebut 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 1000, 10,000, 100,000, 100,000. Bisa juga kita menyebutnya 100,000, karena 100 dengan 100 masih sama arti. Lanjut kita ke 1 juta, 1 million, 10 juta, 10 million, dan 1 miliar ialah 1 billion atau a billion. Itu bisa saja. Namun sekarang kita akan membahas 100 dan 1000. 100 and 1000 tidak diikuti S, karena jika diikuti S kita tidak membutuhkan kata sebelumnya seperti 900. Tidak, kita tidak membutuhkan angka 9 itu. Jika kita menyebutnya hundreds atau thousands, itu berarti ratusan dengan ribuan. Dalam British English digunakan kata n untuk menyebutkan bilangan di atas 100. Sedangkan dalam American English tidak digunakan n. Hundreds, ratusan. 740, that's in British English. 740, that's in American English. 129, that's in British English. 129, that's in American English. Thousand, ribuan. 17,552, that's in British English. 17,552, that's in American English. 479,234, that's in British English. 479,234, that's in British English. Millions, jutaan. 2,120,000, that's in British English. 2,120,000,
20,000, that's in American English. 432,100,000, that's in British English. 432,100,000, that's in American English. Desimal. Saat menyebutkan bilangan desimal, kita menyebutkan poin untuk koma. 2.12, 12.96. Setiap angka disebut satu persatu. Percentages, persentase. 99%, 70%. Angka diikuti kata persen. Fraction, pecahan. 4/2, 4/2. 1/4, 1/4. 1/2, 1/2, or a half. 8/12, 8/12. 2/3, 2/3. Number read as a cardinal number followed by the ordinal number. Jadi, cara membacanya dengan baca angka atas sebagai bacaan cardinal number atau bilangan pokok, diikuti dengan ordinal number, bilangan bertingkat. There are several ways to say the number 0 in the English. No. General, that's in British English. 0. General, that's in American English. Score in the game to a football team. That's in American English. The good done, that's in British and American English. Measure temperature, that's in British and American English. Nil, a score in the game of football team, that's in British English. Ada beberapa cara mengucapkan angka 0 dalam bahasa Inggris. Now, umum. Bawaan dalam British English. 0, umum. Bawaan dalam American English. 0 juga digunakan pada skor dalam permainan tim sepak bola. Bawaan dalam American English. Dalam hitungan mundur, bawaan dalam British dan American English. Dan ukuran temperatur, bawaan dalam British dan American English. Nil, skor dalam permainan tim sepak bola, bawaan dalam British English. O are pronounced when as number is spoken, seperti in a phone number, number account, hotel room number. Love, score in the game to a game of tennis and the like. Love was taken from the French language, I hope, that have many eggs, because number 0 in shape like an egg. Oh, diucapkan ketika setiap angkanya diucapkan secara terpisah, seperti dalam nomor telepon, nomor rekening, dan nomor kamar hotel. Love, skor dalam permainan tenis dan permainan sejenisnya. Love diambil dari bahasa Prancis, I hope, yang mempunyai arti telur, karena angka 0 berbentuk seperti telur. Kata umum dalam matematika. Plus, tambah. Example, 2 plus 4. Contoh, 2 tambah 4. Minus, kurang. Example, 9 minus 4. Contoh, 9 kurang 4. Times, kali. Example, 3 times 3. Contoh, 3 kali 3. Equals, sama dengan. Example, 9 plus 1 equals 10. Contoh,
9 tambah 1 sama dengan 10. Less than atau kurang dari. Contoh, 4 kurang dari 7. 4 is less than 7. Greater than, lebih dari. 12 lebih dari 2. 12 is greater than 2. Good. Kurang dari atau sama dengan. Less than or equal to. 6 plus 1 less than or equal to 8. Lebih dari atau sama dengan. 7 tambah 2 lebih dari atau sama dengan 6. 7 plus 2 more than 6. Not equal to, tidak sama dengan. Contoh, 11 tidak sama dengan 12. 11 is not equal to 12. Divided by, atau dibagi. 6 dibagi 2. 6 divided by 2. Setengah, atau 1/2. 1/2 atau per half. 2/2. 2.5. 1/3 atau 1/3. 4 1/3. Okay, we'll win ordinal number atau nomor ke bla bla bla, dan juga bisa dibilang nomor urutan. Untuk pertama, kita menyebutnya first dengan angka 1, dengan diikuti huruf S dengan T di atasnya. Dan untuk kedua, second, ya, namun diikuti huruf N dengan D di atasnya. Dan ketiga, third, diikuti RD, ya, dengan fourth, G, TH. Kelima, fifth. 6, sixth. 7, seventh. 8, ninth. 10th. 11th. 12th. Untuk ke-20, kita minta 20th. Ke-21, 21st. 22nd. 23rd. Untuk 30, 30th. 33rd. Okay, until 100, 100. Why do you choose that topic? Okay, because we want to teach you how to do good pronunciation, and we share what we know about number, especially for cardinal and ordinal number. Why do we use ST, ND, RD, and TH to say ordinal number? ST, ND, RD, and TH used for differ the ordinal and cardinal number.